Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le module de gynéco-obstétrique. Troisième cours, les métrorragies. Les métrorragies, هي النزيف. هي النزيف الرحم. الرحم ينزف. La définition? La définition des métrorragies correspondant à un saignement plus ou moins important d'origine utérine ou vaginale en dehors de la période des règles chez la femme. C'est-à-dire وش هي هو نزيف هو saignement important يعني مهم يا إما يكون من اليوتيروس من الرحم ولا من الفاجا en dehors de la période يعني خارج الدورة الشهرية خارج الدورة الشهرية تكون عندها la femme un saignement. Donc, les métrorragies correspondant à un saignement plus ou moins important d'origine utérine ou vaginale en dehors de la période des règles chez la femme. كما قلنا دونك لا ميتروراجي النزيف الرحم هذايا يكون هو ان سانيومون امبورطون يعني مهم ويكون دوريجين يا اما من اصل ليتوريس في الرحم وبيان ولا من الفاجا ويكون en dehors خارج العاده الشهريه. Classification, classement des métrorragies, il faut distinguer les métrorragies survenant pendant le cycle menstruel, les métrorragies survenant chez la jeune fille, chez la femme enceinte et chez la femme ménopausée. أول حاجة des ménorragies qui correspondent à un saignement survenant durant les règles et non pas entre deux comme les métrorragies. Donc النزيف الرحم هذا واش يكون الرحمي بالنزيف التي يقابل النزيف الذي يحدث أثناء الحيض وليس بين النزيف الرحمي. هنا تكون عندنا نقولوا كما نقولوا هنا لي ريغل تكون قويه فورت ليموراجيك في وسط لي ريغل. L'examen médical, l'examen médical, les métrorragies nécessiteront des investigations plus posées par l'hystéroscopie, visualisation directe de l'intérieur de l'utérus ou l'intérieur de l'utérus par une hystéroscopie, c'est une méthode, et par prélèvement هو le biopsie مثلا نعيروا l'utérus وعلى كاين saignement de l'utérus ou bien un frotté نديروا un frotté vaginal frotté نديروا في le col pour le dépistage surtout هنا le frotté هذا pour l'origine نشوفوا l'origine تاع saignement كيما نديروا هنا frotté cervico vaginal. Les causes de la métrorragie en période d'activité كاين des causes en période d'activité génitale aussi causes liées à la grossesse. Premièrement en période d'activité génitale les métrorragies ont de nombreuses causes. Les kystes folliculaires. Les kystes folliculaires, il y a collection des liquides survenant au niveau des follicules qui sont de petites cavités destinées à continuer à faire mûrir les ovules pour permettre une ovulation normale au niveau de l'ovaire. Et là, il y a des kystes folliculaires. هنا يتسبوا في الميتروراجي. Aussi un syndrome de l'ovaire polykystique. Des polykystiques, les kystes, plusieurs kystes. Aussi, c'est une affection de la femme jeune s'étalant dans le temps et se caractérisant par l'association. Une obésité, la femme qui est obèse, donc le syndrome de l'ovaire polykystique, d'une obésité, le poids excessif, d'un hirsutisme, il y a la pilosité abondante, qui fait plein de شعر, de la pilosité, شعر ياسر كامل. aussi نلقاوها عند شيء في stérilité في العقم.
aussi de troubles des règles atypes entre autres à l'absence et d'augmentation de volume des ovaires et son macré fibreux dur ayant perdu leur élasticité avec les kystes. Les troubles des règles ou l'absence d'augmentation de volume يكونوا les ovaires تاعها صغار sont nacrés, c'est fibreux, c'est dur, يابسين, perdit sa élasticité, il perdit l'élasticité تاعها. Aussi une hyperplasie endométriale, يكون تضخم هنا في l'endomètre, l'endomètre, une hyperendométriale, exagération de la couche de cellules recouvrant l'intérieur de l'utérus. Si un stérilet provoque les hémorragies, dire les métrorragies, le stérilet et dire les métrorragies. Une endométriose, une maladie de l'endomètre se caractérisant par la présence du fragment à l'intérieur de l'utérus, l'endomètre en dehors de leur localisation normale. Un fibrome aussi, c'est aussi les métrorragies, c'est un cause. Aussi un polype, les polypes, le fibrome c'est une tumeur bénigne, polype croissance bénigne de l'endomètre susceptible de se transformer en cancer, et une salpingite. La salpingite, c'est l'inflammation secondaire à une infection aiguë ou chronique de l'une ou deux trompes utérines. Une infection au niveau des trompes de Fallot, يكونوا كاين فيهم une infection وهذه تؤدي إلى stérilité في العقل les infections هذو. Aussi un cancer de l'appareil génital, cancer de l'appareil génital يدير لنا les métrorragies. Deuxièmement, en tout début de grossesse, on a les causes liées à la grossesse. On a une grossesse extra-utérine. On a pris le module de l'obstétrique pathologique. ودوكا نزيدو نحاولوا نقراها ان شاء الله في الموديول هذا. Grossesse extra-utérine, c'est l'implantation d'un œuf en dehors de la cavité utérine. قادرة تكون c'est l'implantation تعشيش البويضة خارج الرحم. قادرة تكون في الترامب يعني في القناة فالوب أو في ليزوفير أو abdominal. Une molydatiforme, c'est une tumeur bénigne du placenta. La molydatiforme, on dit la molydatiforme ou bien une grossesse molaire. On a deux sortes de grossesse complet et incomplet. Le placenta, le fœtus un peu développé, ou l'autre le placenta, uniquement le placenta. Aussi, on a un hématome rétroplacentaire. L'hématome rétroplacentaire, ou bien HRP, c'est un découlement prématuré du placenta. Le placenta découle, un épanchement de sang sous placenta. On dirait décoller, découlement. تتنحى نتشا من البلاسنتا ما تكونش لازقه في الفورميتور تعمل لي فيسو هذوك يتكرتوا ويديروا دي زيموراجي ليموراجي هذيك دير ليماتوم يتيان aussi une fausse couche les avortements et une insertion anormale du placenta هي البلاسنتا بريفيا نعرفوا كل بلاسنتا نورمالمون لا بوزيسيون تاعها تكون فنديك في لو فورميتور الفوق ما تكونش لتحت بصح كي تكون هنا بلاسنتا بريفيا نعرفوا قرينا باللي راه بلاسنتا بريفيا عندها 3 بوزيسيون يا اما تكون لاتيرال ولا مارجينال ولا سنترال هنا ودير لي métrorragies السميمه. Et aussi, avant la puberté, les métrorragies sont quelquefois dues à la puberté précoce. L'âge moyen de la puberté il est entre 11 et 12. Ou la puberté précoce avant 9 ans. تكون صغيرة عندها 9 سنين ديجا أي بالغة هنا تكون عندها قادر تكون عندها les métrorragies. Aussi un corps étranger à l'intérieur du vagin. Ça dépend un corps حاجة دخلت في الفاجين تسبب لها métrorragie. Aussi une tumeur maligne du vagin. tumeur ورم يكون ورم في الفاجين قادر يكون عنده. Aussi un traumatisme local ضربت ça dépend كيفاه ضربت طاحت ça dépend.
dire un saignement. Et une tumeur de l'ovaire aussi, voilà, في في المبيض. La conduite à tenir, ou je dis la conduite à tenir, il faut arrêter les métrorragies. Il faut arrêter les métrorragies. لازم نحبسوا كي تجيك لا فام لازم نحبسوا نفركتوا على لا كوز. Il faut traiter la cause باش نحبسوا السينيمون وبعديك prévenir et traiter les complications. لازم نعملوا ان تريتمون تاع التعقدات كيش ما تكون تعقدات سورتو كي تعود عندنا لا فام اونسينت وجدنا افيك ان سينيومون لازم نعرفوا لوريجين تاع السينيومون السبب تاع السينيومون باش نعرفوا نحطوا التريتمون ونيفيتيو لي كومبليكاسيون. C'est bon. Donc, les métrorragies, un petit rappel, les métrorragies, c'est un saignement survenant en dehors des règles, d'origine vaginale ou éthurée. هو نزيف يأتي من الرحم أو من الفاجا en dehors des règles خارج الدورة الشهرية الأسباب تاعو قادرة تكون أسباب متعددة من هالأسباب اللي تكون كما اللي هي على غروسيس كما le grossesse extra-utérine, l'avortement, le placenta prévia, l'hématome rétro-placentaire, ou bien on a lié à des maladies comme le cancer, comme l'hyperplasie endométriale, comme les ovaires polykystiques, etc. Le traitement, c'est d'arrêter le saignement et chercher la cause et prévenir les complications. Les leucorrhées, c'est un quatrième cours. Les leucorrhées, c'est quoi les leucorrhées? Les leucorrhées, encore appelées pertes blanches ou pertes vaginales, sont tout écoulement blanchâtre, jaunâtre ou verdâtre provenant de la sphère vulvo-vaginale. Elles peuvent être physiologiques ou en rapport avec une vaginite, inflammation du vagin, notant que c'est un écoulement anormal et le plus souvent facile à reconnaître par les femmes. Les leucorrhées sont très fréquentes dans nos contrées et constituent l'un des motifs de consultation en gynécologie. Donc, les leucorrhées واش هما هي هم دي بيرت هي افرازات مهبليه افرازات من المهبل قادره تكون الافرازات هذه بلانش نقولوا لها aussi لي بيرت بلانشاتر دي بيرت بلانش يعني افرازات بيضاء او افرازات مهبليه واش تكون هذه تكون بلون يا اما تكون بلانشاتر بيضاء ولا جوناتر تكون صفراء ولا فيرداتر مايله للخضوريه هيك شويه provenant من la sphère vulvo-vaginale تكون من الداخل تخرج عبر الفاجا. Donc, elle est physiologique, elles peuvent être physiologiques, طبيعية ou en rapport avec une vaginite, inflammation. قادرة تكون متلونة تكون كاينة une inflammation. Notons, c'est un écoulement anormal et le plus souvent facile à reconnaître. كي يكون عندنا un écoulement تكون إفراز غير طبيعي غير اللون نشوفوا فيه رائحه نشموا رائحه سي با سا هذه طول تعرفها لا فام هنا كي تعرفها لا فام elle va chez gynécologue pour une consultation لازم تكون تعمل consultation تتعالج عليها. Donc qu'est-ce qu'un écoulement normal? وش هو l'écoulement normal? Il s'agit d'un écoulement abondant de sécrétion vaginale blanchâtre, non inflammatoire et malodorante.
Cet écoulement vaginal est présent quotidiennement en faible quantité chez chaque femme. La quantité des écoulements diffère également d'une femme à une autre et augmente lors de l'ovulation ou avant les règles. Généralement, les licorées débutent à 2 ans avant la puberté et durent jusqu'à la ménopause. Donc, تعريف تاع les licorées les pertes normales واش هما هو c'est un écoulement normal physiologique de sécrétion blanchâtre non inflammatoire غير ملتهب ما يكونش فيه رائحة تكون لا لون ولا رائحة في هذا وهذا ليكولمون هذا السيلان اللي نورمال توت لي فام كونتيتي صغيرة تكون بكونتيتي صغيرة وقتاش تكبر لا كونتيتي اوغمونت ترتفع على هذه لا كونتيتي في وقت لوفيلاسيون لكن تتذكروا حنا كاين لي تيست pour détecter ولا pour déterminer l'ovulation parmi les اللي عملناهم سي لوفيلاسيون نهضروا على لا غلير كي تكون كاين بغزره كي تكون كاين بقوه لا غلير سيرفيكال هذوما لي بيرت هذه تكون كاين بقوه تكون وقت هذا كنقولوا سي لوفيلاسيون او بيان افون لي ريغل قبل الدوره الدوره بلوتو الشهريه تكون قاويه لي بيرت هادو هما لي بيرت جينيرالمون لي زيكولمون ديبيوت وقتاش يبداو عامين قبل لا بوبرتي قبل سن البلوغ عامين قبل سن البلوغ نعرفوا باللي راهو هذه راح عندها لي بيرت وراح تبدا تبلغ حتى ويستمروا حتى سن اليأس كي سن اليأس تفض تقول لي ما كاين حد شيء عندها لا فام كل شيء في المينوبوز يرجع كيما كانت صغيرة قبل سن البلوغ. دركا نعرف كاسكان ان écoulement anormal. Il s'agit d'un écoulement ayant un aspect verdâtre, jaunâtre ou blanchâtre, faisant penser à une infection vaginale. Et chaque femme devrait s'inquiéter devant ce cas. Cet écoulement peut s'accompagner d'émanations et de sensations de brûlure. Donc, الافرازات الغير ماشي نورمال الغير عاديه الافرازات الغير عاديه نعرفوها طول بالاسبي تاعها من اللون تاعها تكون فيرداتر تكون متلونه تكون خضراء احنا نعرفوا نورمالمون الي بلانش مي هنا تكون فيرداتر او بيان جوناتر وفيها الريحه هنا سيت اون انفيكسيون les pertes هذوما avec des mogisons حكة وحروقة نعرفوا بالسيتون هذا أن يكون إفرازات غير عادية لازم تكون عندنا une consultation chez les causes. Quelles sont les causes des licorées? Elles sont d'origine infectieuse avec une infection de la vulve, du vagin, des trompes de Fallope. Les agents responsables sont surtout des champignons, le Candida albicans, des bactéries Trichomonas vaginali, des conocoques, des mycoplasmes, des parasites Gardnerella vaginali et plusieurs germes sont parfois associés et se transmettent par voie sexuelle. Donc, les causes أسباب هاد الأسباب تاع الليكوري الأسباب تاعها مش هي الأسباب تاعها قادرة تكون انفكسيوز حاجة انفكسيوز تسبب فيها surtout les champignons. Voilà. Aussi des parasites, aussi des bactéries. وهذوما les germes هذوما sont associés surtout les parasites c'est-à-dire plusieurs germes sont associés par aussi كاين العلاقات transmissibles
sexuellement transmissible. تقدر هنا تكون كاين علاقات تؤدي les infections هذيا وتكون كاينة عندنا les leucorrhées anormales. Quels sont les facteurs favorisant les leucorrhées? واش هما les facteurs favorisant les leucorrhées? عندنا les facteurs favorisant sont les infections à champignons comme les toilettes intimes avec savon acide, la lingerie de textile serré, les maillots de bain, les sous-vêtements يكونوا serrés, les pantalons ajustes, les pantalons justes, serrés, les pantalons serrés, محبوكين. Aussi la grossesse aussi favorise les leucorrhées. Le diabète et le traitement contraceptif empêchant l'ovulation. C'est le traitement contraceptif كيما تشرب les pilules كيما قلنا احنا la pilule واش دير c'est d'empêcher l'ovulation تحبس l'ovulation كي تحبس l'ovulation تكثر عندنا les pertes هذو et les modifications de l'équilibre hormonal retentissent sur la composition de la flore vaginale. Les conseils maintenant, quels sont les conseils et solutions préconisant? Les conseils suivants peuvent faire de bien. Les conseils: ne pas utiliser des sprays intimes, ne pas utiliser des serviettes hygiéniques parfumées. Je crois que c'est clair. Ne pas utiliser les serviettes génétiques en dehors des règles. Les protège-slips. Et il faut éviter les protège-slips en dehors des règles. Changer régulièrement les tampons durant les règles. Normalement, chaque 2 heures, les tampons. Les tampons, c'est les bandes jetables. Éviter l'excès de douche vaginale. Toilette, à chaque fois toilette, arsel bel sabon et tout, car les douches vaginales peuvent être une façon dangereuse de traiter l'écoulement vaginal souligné. Certains chercheurs, médecins, gynécologues mettent en garde contre les douches parce qu'elles peuvent transporter les substances infectieuses depuis le col de l'utérus jusque dans l'utérus et modifier les bactéries présentes dans le vagin et causer une salpingite. Donc, les douches exagérées, les douches هذوما نديروهم قدر الميكروب هذاك احنا نورمالمون عندنا دي بكتيري عايشين معنا حميده كما نقولوا احنا سي نورمال بصح احنا باغ ليكسي دي دوش اي تو نديرو transporter des infections تروح لنا حتى le col à l'intérieur توصل l'utérus تعدي les bactéries تعدي les trompes ودير لنا une salpingite ونعرفوا دائما السالبنجيت هذه c'est la cause تاع stérilité تاع العقم. Donc éviter les douches, l'excès des douches, éviter. Ne pas utiliser de poudre. ما نديروش les poudres هذوك البودر talc bien qu'elle semble vous soulager, mais non, les poudres de talc et les flocons de maïs utilisés afin d'assécher l'écoulement du vagin ne sont pas recommandés. Restez fidèle, soit pour l'homme ou bien pour la femme. Donc, restez fidèle, كوني وفية ولا كون وفي. Allez aux toilettes après une relation sexuelle. Il faut bien laver. Le traitement, quel traitement pour les leucorrhées? Le traitement est d'abord curatif, ayant pour but de soulager les patientes et éviter les complications. Le traitement administré, le plus souvent, sont des antibiotiques et antimycosies. Les leucorrhées sont sensibles au traitement, mais récidivent, يرجعوا facilement. Négliger les infections génitales, notamment les salpingites, peut entraîner de la stérilité. Ainsi, toute femme présentant un quelconque saignement anormal
au niveau de sa sphère vulvo-vaginale devrait aller se faire consulter chez son gynécologue parce que toute complication peut être responsable de stérilité. كما قلنا لازم لي كوري هذوما نشوفوهم انورمال، هما يتريتاو في ساع بصح يرجعوا سي في ساع ليه دونك ما نتهاونوش كي نلقوا عندنا اون انفيكسيون لازم نروحوا نتريتيوها، لازم نعالجوا خاطره الانفيكسيون تطلع تولي انفيكسيون اوت وتقيس لي سيل بانكس لي ترامب وتولي عندنا اون سيل بانجيت. السلبنجيت هي انفكسيون في لي ترومب دو فالوب، وكي تعود عندنا اون سلبنجيت هذه تعمل لنا العقم، هذه سبب العقم. دونك هنا il faut consulter chez gynécologue، ما نخلوهاش هكاك ونعديو. Est-ce que c'est clair؟ Donc, les corées, comme on a, ce sont des pertes blanchâtres, normales. كاين عندنا les corées normales et les corées anormales. Les corées normales sont de قلنا واش هما، ce sont des pertes blanchâtres non inflammatoires، ما همش non inflammatoires، ما فيهمش رائحة et malodorante. وقتاش تكثر لنا avant l'ovulation ولا avant les règles. C'est bon, c'est clair. كي تعود anormal، les corées anormal واش نشوفوا فيها تكون عندنا يتغير لونها، يتغير un écoulement d'un aspect verdâtre ou jaunâtre، فهمتوا؟ avec des odeurs. هنا il faut avec des mogissements et des sensations de brûlure، تكون كاين حكة وتكون كاين حروقة. هنا il faut consulter le médecin. Les causes de l'hélicorée قادر تكون des causes des bactéries، قادر تكون عندنا des champignons، قادر يكون des parasites اللي متسبين في هذه l'hélicorée تكون infectée. Les conseils ou les causes favorisant واش هما، les facteurs favorisant واش هما كما قلنا les toilettes intimes avec savon acide. Donc éviter les lingeries de textile serrées، les pantalons à juste. aussi هذوما les facteurs مش éviter، هذوما les facteurs favorisants. عندنا les lingeries de textile serré، les pantalons، la grossesse، le diabète، le traitement contraceptif، هذوما اللي يفavorisيو le corée. Les conseils كما قلنا ne pas utiliser de spray intime، لازم نيفيتيوهم. ne pas utiliser des serviettes hygiéniques parfumées à éviter. ne pas utiliser aussi les serviettes hygiéniques en dehors des règles. هذوما كل des conseils نعرفوهم احنا. changer régulièrement les tampons durant les règles. éviter les douches vaginales. Subscribe, like, comment, favorite